alors le balman na commencé ko tumara les politologues depuis New York am balima nouvelle dobe non am be jateke lembe ko Francis keleme kaga surasu blakata hali asimi muyanga président asimi ga so fanfela worola Francis surasu badde de keleme kakati fabi malien na o sigele ba ka wuli ga o jode Sadio Camara no Mali ministre de la défense ou keleme ka taga blende do jo ga sodala ou keleme ka taga blende do jo et Assimi Goïta o fana ka yoro la ou tara Mali surasu tara ka ta Francis surasu nyininga kaw jole me munde la ya Francis surasu ko luga mobili be pande la Mali surasu ko bon ko amba ga mobili taka boya kaw ka taka boya Francis surasu ko ay ko te taka boya ko lu yere ka équipe be na ou deme ko ka taka au cas de Mali 13 fois 600 ou ka mobulu be ou be munu na ou be ka yoro la je ou ka appareil bu bolo ou be Assimi Goïta ka yoro la ou be Sadio Camara ka yoro la anga président de la république no ye colonel Assimi Goïta ye awa français ka sorosu fla ka soudan la de ala sago aw sego bamako be Mali be aw be alerte la awa kuma de fole fla aw nyana koy a fla ya yoro la ou ka blende nu fla nu photo fla ya no ou fla ni wala ou fla de ou ka blende nu jole fla nu jole me Sadio Camara ka yoro la depuis fetre ba clé ou keleme Francis surasu keleme ka kati fadebi Maléon ne kenya o informé de nya fayina ngo Francis may kele ngo Francis may fila ngo Francis may saba couleur kemeni muane bala ou la itse ka couleur mundo mena article ka 2 véhicules blindés remplis de militaires français stationnés dans la station totale de Kati Fouga au bout de la rue des résidences du ministre de la Défense Sadio Camara. Nous mettons Macron en garde. Voilà ce qui se passe. Uyuka surasi do blakata Assimi Goïta ka yoro la. O kuma Francis surasu ko mobili mana tien o beta tien Sadio Camara ka soda de la wa. O mo beta tien Assimi Goïta ka soda de la wa. Mbalima o kuma de folie fla onyana tanto. L'info à la source. Mali surasu alerte me fambebi. Neta kuma kum fede. Nya fana do nango banda o minena chama bora ko wu buni be fo matla kana yafa dilia. Boni fana ye kuma de ka nyefo onyana bi ka klito aw yere la. Ambe tegere fo la wati mina Francis may billahi ala Francis may. Malion Francis may billahi Francis be son ko be ma. Francis karane kali kelere déclarer nga surasu la. Pour que kato malila wallahi be ko beke ou be son ko be ma. Ou keleme ka ou ka espion de ke kati fabi. Aw bi se ka fama le plus grand camp militaire du Mali no kati. Katla katala je ko ça dit que Mali surasu be ka ou ko gene ka boye ils n'ont pas le droit de rester là-bas. Ça dit que même on y a fait Assimi fait aya fona nous ka mobili tiene do ou ka taka ka bo bamako ou ka taka bo kati quoi nous ba ou ka taka ka bo kati de kondana ala ka divo sita koy ala na ali ambassadeur ni resoli ni fait aya be dabla ni watila parce que nous taw nous ba ko di Francis kelente koy Francis na dema ba o tena sigi blé parce que ça ni Francis Mali perdu Francis be Burkina perdu Francis be Niger perdu Francis be la Guinée perdu Francis be Nima Karanila Francis be son kobema Francis temalo Francis temiri Francis tetakasi hina be on dusukuna ambe musalahani point comme que Francis toke billahi ala be ka tiene de fa onyana donc kuma de folie fla onyana ku ka surasi do be Assimi Goïta ka yoro la u ka surasi do be Sadio Camara ka yoro la Mali jeunesse au informé la Mali tchekoroba ay informé la Malien den tchena muso bela jele informé la bi Francis mun keleme kanine laiduka di bandawo ma koni bandawo saraka ka gouvernement sigi koni Assimi Goïta ye bandawo mine ko Francis be intervention ke ko ka mogo do wore bla faso de jugu wore bla olu ka taka kina fo te surasu fait donc Francis surasu be infiltrer kata don kati. Voilà ça qui était le plan. Comment le plan échouera, on connaît un numéro la famille, on gongo foite, on manga surasu fait, on coule la café, baka dunu nimbala fo mon mari, malien dombe surasu fait, Francis Rana Oudenya. Francis ka plan B du mensan non. Francis ka plan B du mensan non. Où est de bena sur le terrain, Canadien. Ali français ou hali où est ka mogo black, hali ka mogo foka. Ou ba ke hali billah ou tanama côté écoute. Nous desaraka malien do black na anga surasu contrôle. Où est ba fo kuba tankiri. Mais billah ha tenga ubulu. Anya Sadio kalfa alala ka kalfa kirala. Assimi Goïta anyo fana kalfa alala. Malien ambeka do don. Malien ambeka njija anga chesri anga wuli kan jot le flan konana. Wallahi Francis be alerti de la. Francis may. Francis bi may Francis chini may Francis be son ko bema. Macron tesele be ka chinois bi Assimi keleme ka insomni blula. Imagine toi
Assimi ou ka ambassadeur wole kunu ka tiɲɛ ko na bi u ka sɔrɔsiw taara kati kunu kangara dara makoronye ka kangara da farasi ambassadeur ye o dugujɛ farasi sɔrɔsiw taara kati fa bi farasi sɔrɔsiw bɛ kati dɛ u bɛ kati fan bɛɛ bi u kɛlen bɛ ka kati fa de bi donc an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen bilalen don alerte la nin wagatinin kɔnɔna na sɔrɔsiw kɛni y'u ka précaution ta mali sɔrɔsiw y'u ka précaution ta sɔrɔsiw bɛ alerte la sɔrɔsiw yɛrɛ mɔgɔw bila ka taga yɔrɔ lajɛ mais ani farasi mun b'a la c'est pas facile donc balimaw Sadio bɛ mobili min kɔnɔ mobili ninnu photo filɛ nin ye a filɛ nin ye et je m'excuse farasi sɔrɔsiw jɔlen bɛ mobili min na mobili ninnu dɔ filɛ nin ye mais dɔwɛrɛw fana bɛ Asimi ka yɔrɔ la n'i y'o fana photo sɔrɔ mun n'o fana ci aw ma parce que o sɔrɔsiw u ye farasi sɔrɔsiw tila fila de ka dɔw bila ka taa Asimi ka yɔrɔ la ka dɔw bila ka taa Sadio Kamara ka yɔrɔ la o mɔgɔ fila in olu farasi b'olu de nɔfɛ bi u ni dalen b'olu de kan bi donc balimaw an ka tugu an ka sɔrɔsiw kɔ wallahi ne ja tigɛlen bɛ bila hali dumuni n tɛna se ka dumuni kɛ bi quoi hali n kun bɛ fɛ ka tila vidéo la i m'a ye nin ye vidéo sabanan de n ɲɛnamina quoi c'est à dire n traumatisera dɔɔni n tɛ morali man ɲi quoi n bɛna vidéo bila parce que n ja tigɛ n tɛ sinɔgɔ parce que n b'o dɔn man ɲi farasi man ɲi a bi man ɲi a sini man ɲi a bɛ sɔn ko bɛɛ ma an bɛɛ kɛ n ka duwawu don ne bɛ tila san ne bɛ taga ala deli ka kira deli bɛɛ ka sujuru bi bɛɛ ka ala deli an ka jigi da ala kan mais an yɛrɛ fana kan jija dɛ an ka ala deli ka kira deli vraiment nin ko in a kana kɛ kojugu ye ka ɲɛsin an ka président ma a kana kɛ kojugu ye ka ɲɛsin an ka ministre de la défense an ka mali gouvernement mɔgɔ si ma ala kana foyi k'aw si la ala k'aw kisi farasi juguya tɔɔrɔ ma ni farasi juguya fɛn fɛn ta ka ɲɛsin ma ala ka farasi yɛrɛ bila dingɛ kɔnɔna na je suis de cœur avec Assimi Goïta mon président je suis de cœur avec Sadio Kamara je suis de cœur avec tous les maliens ala ka nɔgɔya kɛ ala kana farasi fanga farasi bɛ jafa jugu min na e ka mobili tiɲɛna farasi ko k'olu ka mobili tiɲɛna Assimi ka da la farasi ko k'olu ka mobili tiɲɛna Sadio Kamara ka da la a fɔra ko Sadio Kamara a fɔra ko bɔn k'a ka mobili ko mali sɔrɔsiw b'a ka mobili ta ka taga di aw yɛrɛ ma u ko ayi dɛ ko mali sɔrɔsiw tɛ maga olu ka mobili la k'olu yɛrɛ ka équipe bɛ nalen k'olu ka mobili ta u bɛ yen depuis fɛtɛrɛba tile u bannen bɛ ka bouger ka bɔ yen o dɔ de fana bɛ ka fara kan u ka sɔrɔsi espion minnu kɛlen bɛ k'u bila civil la olu fana bɛ ban parce que u bɛ hali français finman dɔw ta ka t'u bila Bamakɔ kɔnɔna na k'u bɛɛ kɛ espion ye donc maliens soyons très vigilants ni tun ye message tellement ye ka ɲɛsin ka a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ Assimi Goïta ka soda ani Sadio Kamara ka soda farasi kelen bɛ ka sɔrɔsiw de ta k'u bila yen ka tila ka kati fana fa u ka sɔrɔsiw espion na donc o de alerte bɛ yen armée malienne kɛni b'a ka baara la mais ni ala sɔnna a ma ça sera l'échec total ala ka ɲa ka d'an bɛɛ lajɛlen ma